ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनः सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा। आज आम्ही चर्चा करता श्रील नारद मुनीच्या जीवन चरित्राबद्दल। भक्तांचे चरित्र ऐकप भगवंताच्या चरित्राबद्दल किंवा भगवंताची महिमा ऐकपापेक्षा सुद्धा खूप व्हडली गोष्ट। कारण भगवंताबद्दल केन्ना कोण ऐकता पळय तेन्ना मे बी भगवान एक वेळ पावपाक त्या जाग्यार विसरूं शकता, पण खंयच्या भक्ताचे जेन्ना आमी जीवन किंवा भक्ताची जेन्ना महिमा जेन्ना आमी ऐकता तेन्ना खरें भगवान एक्चुअली थंय येता। कित्याक? कारण भगवंत जास्त आपल्या बद्दल ऐकपाक तितले भगवंताक आवडना, पण भगवंताक आपल्या शुद्ध भक्ता बद्दल ऐकपाक खूब आवडटा। कारण शुद्ध भक्तांच्या हृदयान भगवंत सदिनाच आसता। तेका लागून आयज आमी अशा एक महान व्यक्ती म्हणपाक शकना, महान पुरुष सुद्धा म्हणपाक शकना, इतले महान एक भक्त जेका आमी ल्हानपणा पासून तेजें नांव आयकता आमी आनी आमच्या लोकल भाशेन आमी तेका म्हणटात कळीचो नारद। अशी ही एक धारणा आसा की कळीचो नारद किंवा कळी म्हणजे कोणाचे वायट करता किंवा कोणाचे एका वचून तेका सांगता, तर एक्चुअली तशें ना। लिलान आमी पळयता की नारदान कोणाचें कितें कितें सांगलें कोणाक, पूण तेका एक फाटल्यान जी तो फाटलो दृश्य आसा तो आमकां पळोवचो पडटलो, कित्याक तिणी सांगलें तशें किंवा ह्या व्यक्तीचे वचून त्या व्यक्तीक कित्याक सांगलें हें आमकां आचार्यांच्या बद्दल
आचार्यांनी जेन्ना आमकां सांगतले आचार्य आनी तेन्ना आमी आयकतले तेन्ना आमकां कळटलें तें कितें म्हत्व आसलें की त्या नारद मुनी वचून एकाची गोश्ट दुसऱ्याक सांगली. अशें म्हणटात की नारद मुनी हो एक असो भक्त आसा जेका ऑलमोस्ट शास्त्रांत केन्ना केन्ना भगवान म्हटलेलो आसा. कितें म्हटलेलो आसा? भगवान म्हटलेलो आसा. कारण भगवंतान नारद मुनीक पूर्ण शक्ती दिल्ली आसा आपली, की नारद मुनी ऑलमोस्ट भगवंताच भशेन कार्य करता. नारद मुनी भगवान न्हू, पूण नारद मुनीक भगवंताची इतली कृपा आसा की नारद मुनी भगवंता भशेन कार्य करपाक शकता. ताका सगळें खबर आसा. भगवंताक त्रिकालज्ञ म्हटलां. फाटले कितलेशे सनातन जो वेळ आसा ते भगवंताक खबर आसा. त्याच प्रमाणे भगवंताक फुडें कितें जातलें तें खबर आसा आनी मदीं कितें चल्लां तें सुद्दां भगवंताक खबर आसा. तशेंच खुबशे अशे भक्त आसा जेका ही शक्ती आसा भगवंताच्या कृपे द्वारा. हे नारद मुनी सुद्दां त्रिकालज्ञ, ताका सगळें खबर आसा. म्हणून खंयच्याच आमी लिलेन पळयता की नारद मुनीन वचून कितें तरी कशें केलें, हेका एक उद्देश आसा कित्याक केलें तें. जशें की कृष्ण लिलेन पळयता आमी की जेन्ना कंस देवकी आनी वसुदेवाचे पुत्र मारपाचो आसता तेन्ना मदींच अशें कितें जाता की कंस म्हणटा की वसू सोड, आपूण तांकां मारिना अशें म्हणटा पयलीं. खबर आसा तुमकां कृष्ण लिलेन की आतां पयलीं तो मारतलो म्हणटा, मागीर मदींच म्हणटा तो आपूण मारिना, ओगी बसलेलो आसता. नारद मुनी येता आनी कितें करता, मदींच कितें तरी सांगता की तुका 8वोच पुत्र तो 8वोच आसा असो कसो कळ्ळो. तो मे बी पयल्याच फस्टाच्यान जर 8वो धरला 8वो आसतलो, लास्टाच्यान 8वो धरलो जाल्यार पयलो कितें जालो. अशें एक फूल घेवन वयता, फूल कमळाचें फूल घेवन वयता आनी अशें घुंवडटा आनी एका कंसाक दिता, मेज कितलीं पानां आसा ती. तो म्हणटा 1 2 3 4 5 6 7 8. आतां तेवटेंतल्यान मेज 1 2 3 4 5 6 7. खंयच्यानूय मेजल्या 8वो खंयचो जाता, पयलो खंयचो जाता, दुसरो खंयचो जाता, तिसरोय खंयचो जाता. नारद मुनी म्हणटा पळय ही एक ट्रीक आसा तुका हें करपाक. सो पुत्र खंयचोय 8वो आसपाक शकता. म्हणून कंस वचोन रोखडोच तेज्या उपरांत सगळ्या पुत्रांक 7 पुत्रां आहा तांकां कितें करता, 6 पुत्र सॉरी तांकां कितें करता, मारता. एकल्याक एका फातराचेर आपटून मारता. आवयक कितलें दुख्ख जातलें की आपल्या फुड्यान आपल्या भुरग्याक मारले जाल्यार कितलें दूख सहन करचें पडलें देवकी आनी वसुदेवाक. आचार्य बरयता की नारद मुनी अशें कित्याक केलें तर त्या भुरग्यांक श्रापूय आसलोच, त्या भुरग्यांक श्राप आसलो तें सोड, पूण नारद मुनी भगवंत श्री कृष्णाक बेगीन आपोवपाक सोदताले. कितें जाता तितलें बेगीन. हेजो अर्थ कृष्णाक बेगीन आपोवपाक जाय जाल्यार भक्तक अशी योजना करपाक शकता. आनी तें सुद्दां भगवंताच्याच योजनेद्वारे जालें. अशें न्हू की नारदान स्व इच्छेन केलें. नारद मुनीची इच्छा म्हणजे भगवंताची इच्छा. तर अशें वेगवेगळे लिलान पळयता की नारद मुनीन खंय तरी अशें कितें केलां. पूण नारद मुनी म्हणजे एक परम गुरुदेव कशें. कित्याक कितलेशे जे भक्त जावन गेले आमच्या शास्त्रान आमच्या इतिहासान, त्या सगळ्यांचे ऑलमोस्ट चडशा भक्तांचे गुरू जावन गेले कोण, नारद मुनी. आमचे सुद्दां गुरुदेव नारद मुनीच आसा, परम गुरुदेव. कारण आमी त्या परंपरेन येयल्या ज्या परंपरेन ब्रह्माजीची जी परंपरा सुरू जाता, ब्रह्माजी उपरांत रोखडोच ब्रह्माजीचो शिष्य म्हणजे नारद मुनी. आनी आमी आतां फुडल्या कथेन पळयतले की कशें नारद मुनीन आपल्या शिश्याक सांगलें. तर अशें हे नारद मुनी खूब श्रेश्ठ एक भक्त आसा भगवंताचे. खंयूय फिरपाक शकता, खंय वचपाक शकता. आतां तेज्या बद्दल आमी हांगा उलयता म्हणजे हांगासरूय नारद मुनी आसा एक्चुली, आमकां दिसना. एक्चुली आसा नारद मुनी, दिसना आमकां. तर इतले श्रेश्ठ हे भक्त आसा. तर आमी आयज तेंचे चरित्र तेंच्यांनीच सांगलां श्रीमद भागवतमान. कोणाक सांगलां खबर आसा? तेंच्यांनी आपली काणी सांगल्या की आपूण कसो नारद मुनी जालो. हें कोणाक सांगलें खबर आसा तेंच्यांनी? वेद व्यासाक सांगलें की आपूण कसो नारद मुनी जालो. तर श्रीमद भागवतमाच्या 4थ्या अध्यायान ही काणी सुरवात जाता. तर ही कथा जी आसा
हो प्रसंग सुरवात जावपाक पयलीं एक अशें कारण आसा की श्रील वेदव्यास जेन्ना महाभारत सोंपल्या उपरांत जेन्ना श्रील वेदव्यासान पयलें की आतां कलियुगा खातीर म्हाका कितें करपाक जाय म्हूण श्रील वेदव्यासान कितें केलें बरें आसा, वेद आहा पळय वेद तांकां 4 भाग केले. एक वेद आसलो ताका 4 भाग केले आनी 4 वेद केले. तेज्या उपरांत 4 वेदांचेर पुराण, इतिहास आनी महाभारताची रचना केली, उपनिषदांची रचना केली आनी वेगवेगळे अशे शास्त्र श्रील वेदव्यासान बरयले. पूण इतले सगळे बरयल्या उपरांत वेदव्यासाक संतुश्टी मेळना आली. म्हणजे वेदव्यासाक आनंद जायना आलो की आपूण इतले बरें कार्य केलां, म्हणजे हृदयान खंय तरी कमी अशें दिसपाक लागलें वेदव्यासाक. म्हणून वेदव्यास चिंतपाक लागपाक लागलो कित्याक जाता अशें, म्हाका कित्याक जाता. तर श्रीमद भागवतमान एका श्लोकान वर्णन येयलां कि पहली सांगलेले हैं कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्णद्वैपायन व्यास की कुटिया में नारद जी पधारे. तर वेदव्यास कितें करतालो, आपलो दोष, आपूण कितें तरी फॉल्ट, आपूण कितें तरी चुका केल्या अशें समजोन टेन्शनान आसलो. तो टेन्शनान आसलो. हेजो अर्थ चुका कितें केल्या पळय आमी तेजेर आमी पश्चाताप करपाक जाय. केन्ना केन्ना आमी चुका करता आनी आपूण करूंकूच ना रे, तेणी केल्या चुका अशें म्हणटा न्हू, अशें जाता काय ना. आपूण चुका केल्या हें आमी मानपाक जाय खुबश्या फावटी. तर वेदव्यासान मानले की आपूण कितें केलां, चूक केल्या आनी चूक केल्या उपरांत कितें केलें, पश्चाताप कर रहे थे. पश्चाताप करपाक जाय काय ना. आमी कोणाक कितें म्हटलें जाल्यार पश्चाताप करपाक जाय. केन्ना कितें वायट केलें न्हू, आनी खास करून भक्ती मार्गाचेर जर आमी चुका करता जाल्यार आमी पश्चाताप करपाक जाय. पश्चाताप जर करिना जाल्यार परत चुका करतले. भगवंत म्हणटा की जो व्यक्ती अटोनमेंट किंवा पश्चाताप करिना पळय तो व्यक्ती महापापी. आमी चुका करता पळय, सपोजीक जाय आमी सारकी जपा करूंक ना जाल्यार आमकां खंय तरी हृदयान दिसपाक जाय की आयज आपूण भगवंताचें नांव सारकें घेवंक पावलो ना. किंवा बरें सुद्दां घेतलें जाल्यार आमी अशें म्हणपाक जाय की हेज्याकून आनीक आमकां बरें घेवपाक जाय भगवंताचें नांव. हेका म्हणटात पश्चाताप. तशें वेदव्यास पश्चाताप करपाक लागलो. पश्चाताप करता करता आनी अशें न्हू की तो पश्चाताप करता करता कितें अशें वायट चिंत्तालो. तो चिंत्तालो आपल्याक बरी वाट मेळपाक जाय, बरें कितें करपाक आपल्याक शक्ती मेळपाक जाय. तेन्ना तशें जेन्ना चिंत्तालो कितें जालें, उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास, खंय तेजी व्यास की कुटिया. कुटिया म्हणजे अशें एक बारीकशें घर ज्या घरान फक्त म्हणजे शास्त्रान सांगलें आसा कुटिया म्हणजे कशें आसता. कुटिया म्हणजे कितें, मनशाक फक्त न्हिदपाक मेळपाक जाय पळय तितलोच जागो आसपाक जाय आनी बसपाक. हेका म्हणटात कुटिया. तर वेदव्यासाची कुटिया खंय आसली, सरस्वती नदीचेर आसली. आनी वेदव्यासाक कितें म्हटलां, कृष्ण द्वैपायन व्यास. कितें नांव, कित्याक कृष्ण द्वैपायन व्यास, कारण हो जो व्यासदेव आसा पळय हो साक्षात कृष्णाचो अवतार आसा. कृष्ण द्वैपायन व्यास म्हणजे स्वयं कृष्ण आपल्या शक्तींतल्यान आपूण वेदव्यास जावन येयला. हेजो अर्थ केन्ना केन्ना वेदव्यास जेन्ना जावन येता तेन्ना कृष्णाचो अवतार जावन येयना, एक वेगळो जीव व्यास जाता. कळटा तुमकां हांव कितें सांगता तें. हो जो व्यास जालो म्हणजे आतां ह्या कलियुगान आमचो कलियुग चालू आसा तेज्या पयलीं जो व्यास जावन गेलो तो स्वयं कृष्ण भगवंताचो अवतार आसलो. म्हणून तेका नांव आसा कृष्ण द्वैपायन. द्वैपायन म्हणजे द्वैप म्हणजे द्वीप. कितें, वेदव्यास खंय जन्मल्लो, आवय कोण, सत्यवती आनी पराशर मुनी. तेंचो संबंध खंय जाल्लो, एका आयलँडाचेर जाल्लो आनी आयलँडाचेर जन्मल्लो वेद व्यास. तर कृष्ण द्वैपायन व्यास. व्यास म्हणजे कितें, व्यास म्हणजे डिविजन करप. डिविजन म्हणजे भाग करप. तर हेणी कितें भाग केले, कोणाचे भाग, वेदांचे भाग केले. म्हणून कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में कौन पधारे, नारद मुनी येयलो. हेजो अर्थ एक व्यक्ती आध्यात्मीक स्तराचेर आसतना जेन्ना
बरें कितें चिंततलो पळय तेन्ना ताका साक्षात भगवन किंवा भगवंताचे भक्त किंवा गुरू ताका ऑटोमॅटिकली मार्ग दाखयतले. जेन्ना वेदव्यास चिंतपाक लागलो तेन्ना कोण येयलो? नारद मुनी येयलो थंयसर. जशें की पळय वेदव्यास टेन्शनान बसलेलो आनी थंयसर कोण येयलो? नारद मुनी येयलो. तर जेन्ना वेदव्यास पळयता आनी नारद मुनी जेन्ना येता, हांगासर तुमकां दिसता पळय ह्या पिक्चरान की जेन्ना वेदव्यासान पयलो नारद मुनी येयलो, नारद मुनी ताका स्विकार केलो, आपल्या गुरूक स्विकार केलो, ताका प्रणाम केलो, दंडवत प्रणाम केलो आनी ताका बसपाक दिलें. आनी वेदव्यासान नारद मुनीक विचारलें की तुमी कशे आसा, तुमकां कितें जाय, तुमची कितें सेवा करूंक आपूण. अशा प्रमाणे आपल्या गुरूक कितें केलें? संतुश्ट केलें. आनी तेच्या उपरांत जेन्ना आता हांगासर श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रचार नहीं किया. जो दर्शन म्हणजे शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है. कितें सांगलां की वेदव्यासान कार्य केल्लें आपलें. कितें कितें केल्लें तेणी? एक वेद आहा तांकां 4 वेद केल्ले, तितूंतल्यान पुराण, इतिहास, महाभारत, ईशोपनिशद, वेगवेगळे उपनिशद आहा तेंची रचना केल्ली वेदव्यासान. पूण वेदव्यासाक कितें जालें? संतुश्टी मेळोंक ना, आनंद मेळोंक ना. जेन्ना तो पश्चाताप करपाक लागलो तेन्ना नारद मुनी थंय येयलो आनी नारद मुनी येवन ताका सांगलें की पळय तूं खूब कितें कितें रचना केली, वेगवेगळ्या शास्त्रांची रचना केली, भितून खूब कितें कितें सांगलां. पूण हें जितलें कितें सांगलां पळय हेतून मुख्य हांगासर बरयलां, भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया. भगवंताची शुद्ध लीला तेजेर तूं वर्णन कांयच करूंक ना खंयसर. केला पूण तूं कितें केलां? पूर्ण तुज्या शास्त्रान कर्मकांड किंवा धर्म अर्थ काम मोक्षाचेर चड तूं भार दिला. धर्म अर्थ काम मोक्ष म्हणजे कितें? शास्त्राक केन्ना केन्ना लोक पालन कित्याक करता खबर आसा? धर्म पालन कित्याक करता लोक? धर्म म्हणजे शास्त्र पालन करप. लोक शास्त्र पालन कित्याक करता आयज? शास्त्र पालन करता म्हणजे जे कितें घरा करता पळय आमी दैव कार्य, जशें की पुजा करता, कोण यज्ञ करता, कोण होम घालता, कोण आनी कितें करता, हें खंय बरयलां? सगळें शास्त्रान बरयलां. म्हणजे धर्माचो भाग हो. किंवा धर्म म्हणपाचें, धर्म पालन कित्याक करता? धर्म अर्थ कितें मेळच्या खातीर? पयशे. म्हणजे देवाचें कितें करया जेणे करून आमकां पयशे मेळटले. कितें मेळटलें? पयशे मेळटले. कितें तरी उद्धार जातलो आमचो, बरें जातलें, सगळें मेळटलें आमकां, अपुलन्स मेळटलें, ऐश्वर्य मेळटलें. धर्म अर्थ, अर्थ मेळोन कितें मेळटलें? काम. काम काम म्हणजे काम म्हणजे मजा, शारिरीक मजा, मानसीक मजा. धर्म अर्थ काम, काम म्हणजे मजा, मजा मेळटली. कितें करून? पयशांनी मजा येता न्हू, येता काय ना? तर धर्म अर्थ काम. आनी जर केन्ना लोकांक इतली मजा करून सुद्दां आनंद येना जाल्यार मागीर लोक कितें करता? मोक्षाच्या फाटल्यान धांवता. कितें करता? मोक्षाच्या फाटल्यान धांवता. तो बी मोक्ष कसलो? की स्वर्ग आनी कितें तरी निराकार ब्रह्म, अशें कितें कितें जे मोक्ष आहा तेतून वचपाक सोदता. तर धर्म अर्थ काम मोक्ष हे शास्त्रांत तूं बरयलां, पूण भगवंताची जी सुंदर आणि पवित्र लीला आसा ही तू खंय सांगूंक ना. हांगा सांगलां की तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया. तू ही भगवंताची शुद्ध लीला आहा ती बरोवंक ना खंयच. जो दर्शन, जे शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, जे लेखन, जे शास्त्र समाज भगवंताक समाज संतुष्ट करिना, वह व्यर्थ समझा जाता है. हे शास्त्र कितें आहा? तसलें शास्त्र कितें? कारण त्या शास्त्रांनी लोकांक कितें मेळटा? लोकांक फक्त इंद्रिय भोगाचो आनंद मेळटा. तांकां भगवंताच्या वैकुंठ धामान, तांकां भगवंताच्या घरा वचपाची तांकां वाट मेळना. तांकां फक्त ह्या जगानूच फक्त मनशांक आनंद मेळटा. कारण ते शास्त्रांत कितें सांगलां? ज्या शास्त्रान धर्म अर्थ काम मोक्ष सांगलां. म्हणून तूं कितें कर? तूं कितें कर की भगवंताची जी पवित्र लीला आहा तेजें रचन कर.
तेच्या उपरांत श्रीला वेद व्यासान कितें केलें मागीर श्रीमद भागवतम जे आमी आतां म्हणटा पळय ते श्रीमद भागवतम वेद व्यासान नारद मुनीन सांगल्या उपरांत मागीर बरयला. जेन्ना भगवंताचेर नारद मुनी मागीर गेलो आनी नारद मुनी गेल्या उपरांत तेणी भगवंताचेर ध्यान केलें आनी भगवंताची शक्ती मेळ्ळ्या उपरांत तेणी हे श्रीमद भागवतमाची रचना केली वेद व्यासान. पूण नारद मुनी आतां श्रीला वेद व्यासा वांगडा उलयता उलयता खूब त्या कितें सांगता की भगवंत कशें आसा, भगवंताची लिला कितें आसा अशें सांगता सांगता नारद मुनी स्वताच्या बद्दल सांगपाक लागलो. आनी स्वताच्या बद्दल सांगता सांगता म्हणजे आपले तेका सांगल्या उपरांत तेका आनीक प्रोत्साहन मेळटलें, कित्याक आपुणूय सुद्दां त्या भगवंताची भक्ती करून आयज असो जाल्लो आसा हें तेका सांगपाचें आसलें नारद मुनीक. तुमकां केन्ना खंयच्या भक्ता बद्दल आयकल्यार काय आनंद जाता काय ना? शिला प्रभुपादा बद्दल आयकल्यार आमकां आनंद जाता काय ना? आमकां दिसता की अशें न्हू की आमी शिला प्रभुपादा भशेन जातले, पूण एटलिस्ट शिला प्रभुपादांची भक्ती केली तशी आमी थोडी तरी भक्ती करी अशें दिसना? केन्ना खंयचो जो शुद्ध भक्त येयलो हांगासर जाल्यार तो उलयल्या उपरांत आमकां दिसता की प्रभुजी कितले पावरफूल न्हू, आमकांय सुद्दां मातशें अशें जाल्यार बरें. आमी संत तुकारामा बद्दल आयकल्या उपरांत आमकां दिसता की हां विठ्ठलाचें नांव म्हणया, म्हणपाक जायना अशें न्हू. तर खंयच्याय भक्ता बद्दल आयकल्या उपरांत प्रोत्साहन मेळटा. म्हणून नारद मुनी आतां वेद व्यासाक कित्याक सांगता आपले अशें न्हू की शो ऑफ करपाक की आपूण इतलो व्हडलो भक्त. कित्याक सांगता कारण गुरूक खबर आसा कितें सांगपाक जाय ते आपल्या शिश्याक, जेणे करून शिष्य आनीक वयर सरतलो. तेका लागून नारद मुनी आपली काणी सांगता आतां. आनी आतां नारद मुनी आपले चरित्र सांगता की एकदां आपूण ब्रह्माजीच्या पयलींच्या दिसान, तुमचो पयलींचो दीस खंयचो जालो, आयचो समज दीस आसा, आयच्या दिसा फाटलो दीस म्हणजे काल जावन गेलो तो. तशेंच आतां आपूण हांगा तुज्या फुड्यान बसला, आतां आपूण तुज्या फुड्यान हांगा बसला, हो जो ब्रह्माजीचो दीस चल्ला, आमचो दीस न्हू, कोणाचो? ब्रह्माजीचो दीस. तर ब्रह्माजीचो एक दीस हेज्या वयल्यान कळटा की कितलो व्हडलो हो युनिवर्स आसा, हो कितले व्हडले ब्रह्मांड आहा तें कळटा. एक दीस ब्रह्माजीचो कसो आसा, समज हो ब्रह्माजीचो एक दीस, ह्या एका दिसान कितें आसा 14 मनू आसा. कितले मनू आसा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 समज अशे मनू 14 जाण अशे उबे करा. हो ब्रह्माजीचो एक दीस, हेतून 14 मनीस उबे करा. एका मनशाक घेतलो समज, म्हणजे एक मनू घेतलो, एक मनूचे जीवन कितलें आसा? 72 दिव्य युग. कितले? एका कोणाचे? ब्रह्माजीच्या एका दिसान कितले मनू आहा? मनू म्हणजे मनीस जे ही सृष्टी चलयता ब्रह्माजीच्या सकयल रावन. कितले मनू आसा? भितरलो एक मनू घेतला आमी. कितलो मनू घेतला? एक. तशें सगळ्यांचे आसा. एक मनूच्या भितून कितले दिव्य युग आसा? 72 दिव्य युग आसा. केन्ना केन्ना 71 म्हणटात, केन्ना केन्ना 72 म्हणटात. ओके 72 धरया. कितले दिव्य युग आसा? हां, तर 72रांतलो एक दिव्य युग म्हणजे कितें? 4 युग जावन गेले म्हणजे एक दिव्य युग. 4 युग म्हणजे खंयचे खंयचे युग? सत्य, त्रेता, द्वापार आनी कलियुग. आतां चल्ला तो. हेंची गणना 1 2 3 4 अशी येवन गेली म्हणजे एक कितें जालो? दिव्य युग. आतां हे 4 युगांची टायम कितलो आहा काय? आमची आतां जो कलियुग आहा तेजो टायम कितलो आसा? 4,32,000 वर्सां. त्या 4,32,000 वर्साक आनीक जर 4,32,000 लायले जाल्यार तेज्याकून तो व्हडलो दुसरो युग जातलो. कितें? द्वापार युग जातलो. तेका आनीक 4,32,000 लायले जाल्यार त्रेता युग जातलो. तेका आनीक 4,32,000 लायले जाल्यार सत्ययुग जातलो. म्हणजे सत्ययुग कितलो तरी ऑलमोस्ट 17 लाखाचो सत्ययुग जालो. हां, त्रेतायुग कितलो जालो? ऑलमोस्ट 14 लाखाचो जालो. द्वापार युग ऑलमोस्ट 12 लाखाचो जालो किंवा 8 लाखाचो म्हणपाक शकता. आनी कलियुग कितलो जालो? ऑलमोस्ट 4,32,000. चाराय जाणांची गणना केली जाल्यार ऑलमोस्ट 43 काय 45 लाख वर्सां जाता. कितली आता? 43 काय 45 कितली तरी जाता कॅल्क्युलेट केल्या उपरांत. म्हणजे 43 लाखाचो जेन्ना वर्सां जावन वयता पळय 4 युगांक धरल्या तेन्ना एक दिव्य युग म्हटलो वयता. कितें? एक दिव्य युग किंवा एक महायुग म्हटलें. अशें 72 फावटी जाले काय एक
मनू कोण? एक मनू झालो. असे 14 मनू झाल्या काय? कोणाचो एक दीस? ब्रह्माजीचो एक दीस जावन वयता. आणि ब्रह्माजीचे असे 365 दीस असता आणि तेजी 100 वर्सां असता ब्रह्माजीची. म्हणजे ब्रह्माजीच्या तुलनेन कंपॅरिजनान आमी कांयच न्हू. आणि आमी रडटा की अरे बाबा आपल्याकडे हे ना ते ना. ब्रह्माजीच्या एका दिसान कितले जिवात्मा येवन वयता आणि मरता. जशें की आमी पळयता पळय एक बारीकशी मूय आसता पळय, मूय काय हार्डली खंय 3 म्हयने बी जगता, 3-4 म्हयने अश्यो मुयो आसा, ते 3-4 म्हयने जगता. ती तुमच्या फुड्यान मेली समज मूय, तुमी म्हणटा की अरे बाबा मेली मूय, शी कितले टेन्शन आपल्याक जालें अशें म्हणटा तुमी. मूय जेन्ना तुमचें जिवन पळयत समज मूय म्हणटली अरे बाबा 70 वर्सां जगता हो मनीस, कितले व्हडले, मुये खातीर आमी कितले व्हडले. तशें आमकां ब्रह्माजी पळयता पळय आमकां कितें रे बाबा एका सेकंदानूच मेलो म्हाज्या अशें ब्रह्माजी म्हणटलो. आनी आमी जेन्ना ब्रह्माजीक पळयता तेन्ना आवयस एक दीस म्हणजे 14 मनू. 14 मनूंची कॅल्क्युलेशन करीत जाल्यार 1000 दिव्ययूग जाता. ब्रह्माजीच्या एका दिसान कितें जाता? 1000 दिव्ययूग जाता ब्रह्माजीच्या एका दिसान. म्हणजे ब्रह्माजीचो एक दीस जाता, मागीर दुसरो दीस जेन्ना येता पळय तेन्ना आतां ब्रह्माजी नारद मुनी सांगता की ब्रह्माजीच्या खंयच्या तरी आदल्या दिसा आपूण ब्रह्माजीच्या आदल्या दिसाची काणी सांगता आपूण. तर हांगासर एक स्त्री दाखयल्या आनी तिच्या वांगडा एक भुरगो दाखयला. सांगता की हे मुनी म्हणजे कोणाक म्हणटा तो? व्यासदेवाक सांगता, हे मुनी पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ. कितें अर्थ हेजो? आपूण कोणाचो चेडो आसलो? दासी पुत्र. दासी पुत्र म्हणजे कामवाली. तुमच्या घरान कामवाली बी येता पळय, ते कामवालीचो आपूण एक चलो आसलो. आपूण तिचो चलो जावन येयल्लो. पूण फुडें कितें सांगला? जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी. पूण म्हाजी आवय कामां करताली खूब, पूण एकदां कितें जाल्लें की म्हाज्या आवयन जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी म्हणजे कितें? अनुयायी म्हणजे पालन करपी, अनुयायी म्हणजे फॉलोवर्स, अनुयायी म्हणजे शिष्य. कसले शिष्य? कसले लोक? वेदांत सिद्धांतो. वेदांत म्हणजे कितें? शास्त्र पालन करपी जे लोक असले म्हणजे साधू लोक जेंका ब्राह्मण म्हटलं हांगासर की सेवा करती ती. शास्त्र पालन करपी आसता पळय साधू संतांची सेवा करताली. जब वे लोग वर्षा ऋतु के चातुर्मास में साथ रहते थे तो मैं उनकी सेवा टहल व्यक्तिगत सेवा किया करता था. एकदा असो दीस जाल्लो, एकदा अशेंच वेळ येयल्लो की वर्षा ऋतू म्हणजे पावसाच्या दिसांनी कितें जाता? चातुर्मास सुरू जाता. कितें जाता? म्हणजे देवशयनी एकादशीच्यान चातुर्मास सुरू जाता आनी मागीर सोंपता केन्ना? उत्थान एकादशी. उत्थान एकादशी म्हणजे भगवान उठ्ठा आनी दैवशयनी म्हणजे देव न्हिदता, देव योग निद्रान वयता. तर ते 4 म्हयने हांकां कितें म्हणटात? चातुर्मास म्हणटा. ह्या चातुर्मासान एकदां कितें जाल्लें की हे साधू लोक अशेंच भोंवता आमच्या घरा येयल्ले, ज्या जाग्यार आमी रावताले त्या जाग्यार हे साधू पावल्ले. तर नारद मुनी आपलें नांव सांगूं ना कोण आसलो तो आपूण आनी थंय श्रीमद भागवतामानूय नांव येवंक ना. तर म्हणटा की आपल्या आवयन कितें केल्लें? ह्या साधूंची सेवा केल्ली. कारण चातुर्मासान खंय चडशे साधू आसता ते कितें करता? एकाच जाग्यार रावता. कारण भायर खूब पावस पडटा आसता किंवा भायलें जें जेवण बी आसता पळय तें दूशीत जाता म्हणून ते कितें करता? एकाच जाग्यार बसून कमीत भोजन करतात. आनी आमी सुद्दां पालन करता पळय, प्रत्येक म्हयन्यान वेगवेगळे आमी व्यंजन आहा ते त्याग करतात. दूध, दही, उडद दाळ आनी कितें? पनीर, लिफी वेजिटेबल, पालक हे ते आमी कितें करता? खायना. तर अशे नियम कितें आसा. तर अशेंच जेन्ना हेंकां श्रीमद भागवतामान हेंकां म्हटलां भक्ती वेदांती म्हटलां. भक्ती वेदांती म्हणजे कितें? अशें श्रेष्ठ भक्तांक भक्ती वेदांत, जशें की शिला प्रभुपादाक भक्ती वेदांत म्हणटा पळय, श्रेष्ठ भक्तांक वेगवेगळी नांवां आसता. परमहंस, परिव्रजाकाचार्य, भक्ती वेदांत.
तर हे जे श्रेष्ठ लोक असे जे येयल्ले आणि त्या जाग्यार रावल्ले 4 म्हयन्या खातीर, कितल्या म्हयन्याक रावल्ले? 4. आणि नारद मुनीची आवय जी आहा, आता नारद मुनी केन्नाची काणी सांगता आपली? कोणाच्या आधी? ब्रह्माजीच्या एका दिसा पयलींची. तुम्ही म्हणटा ह्या कितें सांगता? ब्रह्माच्या एका दिसा पयलीं म्हणजे हेचो अर्थ ब्रह्माजीचो 1 दीस जाल्या उपरांत दुसऱ्या दिसाक नवी सृष्टी निर्माण जाता. म्हणजे त्यात ब्रह्मांडान सगळे नाश जाता, प्रलय जाता आणि परत नेवे प्रोडक्शन जाता, न्यू प्रोडक्शन जाता दुसऱ्या दिसान ब्रह्माजीच्या. म्हणजे प्रत्येक युगान जशें की आतां हो कलियूग मोडटलो, कलियूग सोंपतलो तेन्ना नवो युग येतलो सत्ययुग, तेन्ना सुद्दां नवे तयार जातले पळय. तशेंच पूर्ण ब्रह्मांडान ब्रह्माजीचे जे इतले सृश्टीन कितें कितें आसा पळय ते ब्रह्माजीच्या एका दिसान वेगवेगळे निर्माण जाता. प्रत्येक युगानूय नेवे निर्माण जाता. तर ब्रह्माजीच्या आदले दिसान कितें आसलें पळय ते आपले नारद मुनी जीवन सांगता, की पयले ब्रह्माजीच्या आदले दिसान कितें आसलें ते सांगता. तो म्हणटा की आतां हे जे ऋषी मुनी, हे जे साधू असले तेंची सेवा करताली आपली आवय. आनी तो सांगता की तेंची सेवा आवय जेन्ना करताली पळय म्हाजी, तेन्ना आपुणूय कितें करतालो तेंच्या मदीं रावन सेवा करतालो. केन्ना केन्ना भुरगे कितें करतात, आपल्या आवयक सांगता आपल्याकूय करपाक जाय. आपल्याक आवय जर सिमेंट पुसता जाल्यार ताका दिसता की आपल्याकूय हें करपाक जाय. तर हे जे साधू असले, हे साधूंची तेंच्या आवयन खूब सेवा केली सारकी. आनी नारद मुनी सुद्दां मदींच घुसतालो आनी सेवा करतालो. आनी श्रीमद भागवतांत नारद मुनीन सांगलां आपलें जीवन की आपूण सरळ आसलो. सरळ म्हणजे आपूण सिंपल आसलो. आपूण ते कितें सांगता ते आयकतालो. आपूण केन्नाच वायट कसल्यो गोश्टी करपाक वचनासलो, खेळपाक वचनासलो. आपूण कितें बेश्टो टायमपास करिनासलो. आपूण आपली आवय आपल्याक त्या सेवेन लायताली तशें आपूण सेवा करतालो. आनी शिला प्रभुपाद बरयता की भक्ती किंवा भक्ताक जर एका फुडें वचपाक जाय भक्ती जिवनान जाल्यार ताका सरळ म्हणजे सिंपल जावचो पडटलो. सिंपल म्हणजे गुरू कितें सांगता किंवा वरिश्ठ कितें भक्त सांगता तें आमकां पयलीं आयकचें पडटलें. ना की आपली मनमानी, आपल्याक अशें दिसता हें करया ओके करया. साधू किंवा वरिश्ठ भक्त किंवा गुरू कितें सांगता पळय तें आमकां पालन करपाक जाय. तेन्नाच आमची भक्तीन प्रगती जातली. आनी नारद मुनीन तशेंच केलें. आनी मागीर नारद मुनी आपलें खूब जीवन अशें सांगता आनी नारद मुनी कितें म्हणटा की एक दीस असो प्रसंग जालो. नारद मुनी कितें सांगता कि उनकी अनुमति से मैं केवल एक बार उनकी जुटन खाता था और ऐसा करने से मेरे सारे पाप तुरंत ही नष्ट हो गए. तांकां विचारून हांवें कितें केलें, साधूंचे उश्टे खाल्ले. शी उश्टे बिश्टे खावप रे अशें लोक म्हणटा न्हू. कोणाचे उश्टे खावपाक जाय? शुद्ध भक्ताचे. शुद्ध भक्ताचे उश्टे खावप म्हणजे, कारण ते उश्ट्याक इवन भगवन सुद्दां केन्ना केन्ना फाटल्यान धांवता खंय त्या उश्ट्याच्या. ते उश्टे म्हणजे उश्टे नासता, ताका म्हणटात उच्चिष्ट. उच्चिष्ट ह्या शब्दाक संस्कृतान वेगवेगळी परिभाषा दिल्ली आसा. आनी उच्चिष्टाक एक परिभाषा आसा की आध्यात्मिक शक्ती. आध्यात्मिक शक्ती म्हणजे की शुद्ध भक्ताच्या तोंडांतल्यान जे कितें उश्टे किंवा उदक पडटा पळय तें समज एक व्यक्ती खाता समज न्हू, जाल्यार ताका कितलेशे तेज्या जिवनाचे पाप नश्ट जाता. शिला प्रभुपाद एकदां विमानांतल्यान वयतालो. शिला प्रभुपाद आनी विमानांतल्यान वयतालो आनी एर हॉस्टेस अशें कितें तरी, हांव एग्जॅक्ट काणी खबर ना, एर हॉस्टेस कितें तरी येयली आनी शिला प्रभुपाद तेन्नाच आपलें टिफीन कितें तरी खातालो आनी शिला प्रभुपादाच्या हातींतले तेणी काडून, ताका कितें जालें कोण ना ते चलयेक, ते एर हॉस्टेस चलयेक तेणी कितें तरी खाल्लें शिला प्रभुपादाचें. आनी ते चली थोड्या दिसा उपरांत जेन्ना आपल्या खंय तरी गांवांत खंय तरी घरा गेले, तेज्या उपरांत ते मागीर कितलेशा भक्त अशें केन्ना पुस्तक वितरण करता त्या चली ते मेळ्ळे आनी ते म्हणपा लागले, ते म्हणजे अशा जाग्यार ते भक्त गेल्ले ज्या जाग्यार अशें दिसतालें की हांगा कोण भक्त आसचे ना. पूण जेन्ना तेच्या दारार मारले, एक भायर एकली चली येयले बरे साडी न्हेसोवन आनी तिलक बी लावन, आनी तेणी सांगलें की ते कशें जालें तुमी भक्त. ते म्हणपा लागले की कितलेशे अशे वर्सां पयलीं आपूण एक स्वामी तांकां मेळ्ळे आनी तेजे आपूण कितें तरी उश्टे खाल्लेले.
आनी तेज्या उपरांत आपल्याक प्रेरणा मेळ्ळी की देवा बद्दल कितें वाचचें. तेज्या उपरांत आपल्याक भगवद्गीता मेळ्ळी. भगवद्गीता वाचूनच आयज आपूण हे सगळे मळा बिळा करता आनी आयज आपूण अशे भक्ती मार्गाचें पालन करता. तर हें कित्याक जालें? फक्त शिला प्रभुपादाचे तेंच्यांनी उश्टे खाल्ले म्हूण. तर दिसपाक अशें दिसतलें की कितें उश्टे खावप म्हणजे कितें तर हयशीक मरे अशें दिसतलें न्हू. भक्तांचें उच्चिश्ट आनी भक्तांच्या पांयाची धूळ हें बळ खंय? बळ म्हणजे शक्ती प्रगती करपाक. पूण तेतून श्रद्धा आसपाक जाय. अशें न्हू की आमी केन्ना केन्ना फकाणां करता कोणाच्या पांयांक हात लावपाक, कोणाचे उश्टे खावपाक. पूण म्हाका कितली श्रद्धा आसा काय त्या उश्ट्यान आनी त्या पांयांक हात लावपाक त्या धुळीन भक्ताच्या, तेजेर निर्भरीत आहा की खरेंच म्हाजी प्रगती जातली काय ना ती. आनी नारद मुनी सांगता की इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय कितें जालें? शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया. की एक दीस हांवें कितें केलें? तेंच्या परमिशनान तेंकां विचारून हांवें कितें केलें? तेंचे उश्टे खाल्ले आनी तेजे उपरांत आपलें हृदय आहा तें शुद्ध जालें. म्हणजे भक्तांची सेवा केल्या उपरांत हृदय 100% शुद्ध जातलें. कारण भक्त आसा हे सदिनात आपल्या हृदयान भगवंताक घेवन भोंवता खंय. म्हणून ज्या जाग्यार शुद्ध भक्त आसा तें एक तीर्थस्थान कशें आसा. म्हणजे अशें म्हटलां शास्त्रांत की भक्तांच्या हृदयान सदिनात भगवंत आसल्या कारणान ज्या जाग्यार भक्त वयतले पळय थंय कितें जातलें? थंय वृंदावन जातलें, थंय मायापूर जातलें. म्हणून शिला प्रभुपाद भारतांतल्यान अमेरिकेन गेले पळय अशें न्हू. शिला प्रभुपाद फेल जावन परत इंडियेन येयले. प्रभुपादान थंय वचोन कितें केलें? वेस्ट वर्जिनिया वचोन शिला प्रभुपाद न्यू वृंदावन बांदलें. आनी खंय वचोन आनीक कितें केलें? सगळ्याक वचोन कितें केलें? मंदिरां बांदलीं आनी त्या मंदिरान कितें? राधा कृष्णांची स्थापना केली. ज्या जाग्यार राधा कृष्ण आसा त्या जाग्यार कितें आसा? वृंदावन आसा, मायापूर आसा, जगन्नाथपुरी आहा, सगळे धामां आसा. आयज खंयच्याच पूर्ण जगान खंयच्याच व्यक्तीक वृंदावनानूच येवपाक जाय अशें ना. कारण खंयसरूय वचा तुमी ही आंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ही संस्था पूर्ण जगभरान आसा. कितलींशीं मंदिरां आसा. जितली भारतांत सुद्दां मंदिरां ना तितली थोड्या थोड्या कंट्रीनी आसा. भारता पेक्षा खंय अशें म्हटलें वयता की रशियेन आनी चायनान कितलेशे भक्त आसा. खंय? रशियेन. पाकिस्तानानूय इस्कॉनाची मंदिरां खबर आहा तुमकां? पाकिस्तानानूय आसा. त्या पाकिस्तानान सुद्दां आयज आतां सुद्दां भगवंताची आरती, भगवंताचें कीर्तन चालू आसा. तर हें कोणी केलें? एका भक्तान केलें. शिला प्रभुपादान कितें वयताना पयशे घेवन गेल्ले? कितें तरी बँक बॅलन्स घेवन गेल्ले? कितें घेवन गेले? हृदयान भगवंताक घेवन गेले. हातीन श्रीमद भागवतम घेवन गेले. प्रभुपादाक जेन्ना विचारलें की तुमी अमेरिकेक वयता? शिला प्रभुपाद म्हटलें आपूण अमेरिकेक वचना. अमेरिकेक कोण वयता? श्रीमद भागवतम जे म्हाज्या हातीन आसा पळय तें अमेरिकेक वयता. आपूण त्या श्रीमद भागवतमाक एक सेवा करपाक त्या रुपान आपूण वयता. हे श्रीमद भागवतमाक वाचून आपूण लोकांक सांगतलो म्हणून आपूण वयता. हांव अमेरिकेक वचना. त्या श्रीमद भागवतमा वांगडा हांव अमेरिकेक वयता अशें शिला प्रभुपादान सांगलें. हेचो अर्थ की भक्त आसा तेंच्या हृदयान सदिनाच भगवन आसता. आनी ज्या जाग्यार तो शुद्ध भक्त वयतलो पळय त्या जाग्यार 100% एक ना एक भक्त जावपाक जाय म्हणजे जायूच. तर तेन्ना नारद मुनीन जेन्ना अशें त्या शुद्ध भक्तांची सेवा केली तेज्या उपरांत जें हृदय आहा तें खूब शुद्ध जालें. आनी मागीर कांय दिसां उपरांत जशें चातुर्मास सोंपलो तेन्ना नारद मुनीक हे जे भक्त आसा ते वेगवेगळे आदेश भक्ती मार्गाचेर आदेश दिवन आनी तेज्या आवयक आनी ताका आशिर्वाद दिवन हे थंयच्यान गेले. आनी नारद मुनी मागीर सांगता की आपूण तेजी सदिनाच याद काडटालो. तेंच्यांनी जे कितें सांगलां पळय तेज्या प्रमाणे हांव म्हाजो पूर्ण जो दीस आसा त्या दिसान हांव नियम पालन करतालो. भगवंता बद्दल तेंच्यांनी जी लिला तेंच्यांनी जी चर्चा केल्ली ती हांव परत परत स्मरण करतालो. आनी मागीर व्यासदेव विचारता की 6व्या अध्यायान व्यासदेव विचारता की ते जे भक्त आसले ते गेले आनी मागीर कितें जालें काय अशें विचारता.
तेका लागून नारद मुनी म्हणटा की हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका, और उस प्रकार ध्यानपूर्वक सुनने रहने से भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिकाधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती गई. की तेंच्यांनी ती कितें सांगलेलें पळय तें पाळन केल्या उपरांत म्हाका आनीक रुची वाडपाक लागली. पूण ते थंयच्यान जे साधू आहा ते गेले. श्री व्यासदेव ने कहा, आपने उन महामुनियों के चले जाने पर क्या किया जिन्होंने आपके इस जन्म के प्रारंभ होने से पूर्व आपको दिव्य वैज्ञानिक ज्ञान प्रदान किया था. की आयज तूं म्हाज्या फुड्यान नारद मुनी ह्या रुपान आसा, पूण जेन्ना पयलींच्या दिसान ब्रह्माजीच्या पयलींच्या दिसान तूं तेंची सेवा केली आनी ते गेले, मागीर कितें जालें काय? नारद मुनी म्हणटा, जब मैं केवल 5 वर्ष का बालक था तो एक ब्राह्मण की पाठशाला में रहता था. आपूण जेन्ना 5 वर्साचो भुरगो आसलो तेन्ना आमी एक ब्राह्मणाची पाठशाला आसला थंय रावतालो. मैं अपनी माता के स्नेह पर आश्रित था और मुझे विभिन्न क्षेत्रों का कोई अनुभव न था. हांव आनी म्हाजी आवय दोगूय वांगडाच रावताली. म्हाजी आवय सेवा करताली साधू संतांची, आनी आपूण म्हाजी आवय जी आहा ती म्हाका सुद्दां पळयताली. आनी म्हाका कसलोच अनुभव नासलो की हें जग कितें आसा, कितें म्हणून आसा, हांव कोण, कितें, हेका कांयच खबर नासलें. आनी एक दीस कितें जाता, एक बार जब मेरी माँ बेचारी रात्रि के समय गाय दुहने जा रही थी तो परम काल से प्रेरित एक सर्प ने मेरी माता के पाँव में डस लिया. की माझी आवय जेन्ना एक दीस गायचे दूध काडपाक गेली तेन्ना कितें जालें, एक सोरोप आसता तो केलो म्हाज्या आवयक चावलो आनी म्हाज्या आवयची थंयच मृत्यू जाली. चिंता तुमी, एक 5 वर्साचो भुरग्याक कोणूच नासलो आधार, कांयच ना तेका रक्षण, फक्त आवयूच आसली. आनी ती सुद्दां आवय आतां ना. मागीर कितलें दुख्ख जावपाचें, कारण तेका सुद्दां खबर नासलें की आपलें जीवन कशें जगपाचें तें. कारण तेका रक्षण किंवा तेका आधार कोण आसलो, फक्त एक आवय आसली. आनी ह्या तात्पर्यान बरयता शिला प्रभुपाद की, इंग्लिशीन हांव वाचतालो आयज, की दिस इज द वे टू ड्रॅग अ सोल टुवर्ड्स अ कृष्णा. भगवंताची ही योजना आसता की एका आत्माक आपल्या कडेन ओडपाक. म्हणजे खंयच्या जर एका व्यक्तीक भगवंताक जर आपल्या कडेन लागीं व्हरपाक जाय न्हू, जाल्यार तेच्या जिवनान अशी परिस्थिती येतली की ती बाह्य दृश्टींतल्यान अशें दिसतली की अरे कितें जालें काय हें, तेजें सगळेंच काडून घेतलें, तेजें कितें आसलें तें सुद्दां कितें जालें, सोंपलें. आमकां दिसता न्हू की नारद मुनीची आवय एकूच आसली आनी तेका कोण आधार नासलो. पूण हेज्या उपरांत नारद मुनीच्या जिवनांत परिवर्तन येयल्लें. कित्याक? कारण आवय जेन्ना आसली तेन्ना तो आपल्या आवयचेर आधारीत आसलो. पूण तेका एका वटेन साधू संता कडल्यान भगवंता बद्दलूय ज्ञान मेळ्ळें. आतां भगवंताक कितें करपाक जाय आसलें की हेका आनीक बरो शुद्ध करपाक जाय आसलो, म्हणून भगवंतान कितें केलें, तेज्या आवयक तेज्या कडल्यान कितें केलो, पयस केलो. आनी मागीर नारद मुनी सांगता की त्याच क्षणाक आपूण चिंतलें की ही भगवंताची योजना आसा म्हाज्या खातीर. तेका त्याच क्षणाक नारद मुनीन तो जागो सोडून नारद मुनीन जंगलांतल्यान वचपाक लागलो. आनी पूर्ण वर्णन येयलां की नारद मुनी कसो भोंवपाक लागता. नारद मुनी वेगवेगळ्या वाटांनी वयता, जंगलांतल्यान वयता, नदयो पार करता, व्हडले व्हडले समुद्रांतल्यान नारद मुनी वयता, झाडां झुडपां, इवन नारद मुनी व्हडले व्हडले गांव आसा त्या गांवांतल्यान वयता. नारद मुनी पळयता की कितलेशे सोन्याची हें आसा, खणी आसा. खणी जाणा न्हू, हांगा आसा न्हू खणी, कसल्यो आहा खणी, हांगा लोखणाच्यो खणी आसा, आतां बंद पडल्या. नारद मुनी पळयता सोन्याच्यो खणी आसा, चांदीच्यो खणी आसा, लोखणाच्यो खणी पळयता नारद मुनी. नारद मुनी वेगवेगळे सुंदर सिनेरी पळयता. नारद मुनी व्हडले व्हडले राजवाडे पळयता. इतले वर्सां तो आपल्या म्हणजे 5 वर्सां सुमार आपल्या आवय वांगडा रावलो आनी ते बी जंगलांत रावता, तेणी कांय पळोवंक नासलें. तेका आतां अनुभव जाता की हें जग अशें आसा, ह्या जगान सुंदरताय आसा. भगवंताची जी सुंदरता आसा ती 2 तरेन आसा. एक म्हणजे मायाय आसा
आणि भगवंताची सुंदरता म्हणजे भगवंताची सुंदर शक्ती आसा हे नारद मुनी पळयता, सगळें वर्णन येता आनी नारद मुनी हे सगळें पळयता आनी नारद मुनी हे पळोवन नारद मुनीक अनुभव येता की ह्या जगान सगळ्यान व्हडलो दुख्ख जें म्हणजे जन्म मृत्यू जरा व्याधी हें आसा, म्हणूनच आपल्याक इतलें सगळें दुख्ख जालें हें. आनी नारद मुनी थकता आनी थकोन नारद मुनी एका व्हडल्या नदये कडेन वयता आनी नारद मुनी उदक पिता आनी नारद मुनी मागीर एका झाडा पोंदा बसता आनी झाडा पोंदा बसून नारद मुनी त्या साधू संतांचेर ध्यान करता ज्या साधू संतांनी तांकां भक्ती मार्गाचेर इन्स्ट्रक्शन दिल्ले, आदेश दिल्ले. म्हणजे जे साधू संतांनी ताका आदेश दिल्ले पळय त्या आदेशान सगळें कितें तो शिकलेलो नारद मुनी. कारण भक्त खंय शुद्ध भक्त केन्ना खंयच्या एका व्यक्तीक कृपा दिता पळय तेन्ना ताका सगळें ज्ञान मेळटा. तें आसूं एका दिसान किंवा एका म्हयन्यान किंवा एका वरान सुद्दां. जेन्ना भक्ती सिद्धांत सर ठाकुरान एक 10 मिनटां खातीर प्रभुपादान म्हणजे अभय बाबू, प्रभुपाद कोण आसलो पयलीं, नांव कितें आसलें? अभय बाबू. तर अभय बाबू आनी तेजो फ्रेंड कोण? नरेंद्र. दोगूय बसले वचोन त्या प्रवचनान आनी कोण बसलेलो वयर? भक्ती सिद्धांत सर ठाकूर. त्या प्रवचनान जेन्ना भक्ती सिद्धांत ठाकुरान त्या जिवात्माच्या भितून ती क्षमता पळयली तेन्ना भक्ती सिद्धांत ठाकुरान अशेंच म्हटलें फक्त की तुका इंग्लीश कळटा, तूं भारताच्या भायर वचोन प्रचार करूं शकता, तेका लागून भगवद्गीता आनी चैतन्य महाप्रभूचो आदेश आहा तो वचोन प्रचार कर. अशें जेन्ना म्हटलें पळय इंग्लिशीन म्हणटात की विथ इन्स्ट्रक्शन कम्स एम्पावरमेंट. म्हणजे कितें? गुरू जेन्ना इन्स्ट्रक्शन दिता पळय, गुरू जेन्ना कोणाक आदेश दिता पळय त्या उतराच्या भितून कितें आसता खबर आसा? एम्पावरमेंट. एम्पावरमेंट म्हणजे कृपाय आसता. म्हणून गुरू कडल्यान जेन्ना आदेश मेळटा पळय तेन्ना आमकां भिवंक फावना की कशें जातलें काय म्हाजे कडेन. गुरून सांगलें म्हणजे तूं प्रयत्न केल्या उपरांत जातलें ऑटोमॅटीक. कारण ती उतरां भितून कितें आसता? शक्ती आसता. जेन्ना भक्तिसिद्धांत ठाकुरान म्हटलें की तूं वचोन करपाक शकता पळय अशें म्हटलें पळय त्या उतरां भितून भक्तिसिद्धांत ठाकुरान ताका कितें दिली? शक्ती बी दिली. म्हणून शिला प्रभुपाद, ऑब्वियसली शिला प्रभुपाद हे भगवत धामांतल्यानूच येयल्ले, पूण एक लिलेन आमी पळयता की ताका गुरून शक्ती दिली आनी तेणी कितें केलें? वचोन प्रचार केलो. तशेंच नारद मुनी आतां हांगासर झाडा पोंदा बसोन भगवंताचेर नारद मुनी ध्यान करपाक लागले. आनी सुंदर वर्णन येलां की कशा प्रकारे नारद मुनीन भगवंताचेर ध्यान करपाक लागले आनी काही वेळा उपरांत नारद मुनीक भगवंताचें दर्शन जालें. आनी थोड्या वेळा खातीर भगवंताचें दर्शन जालें नारद मुनीक. आनी नारद मुनीक जेन्ना दर्शन जाता नारद मुनीक खूब आनंदान सारकें तेजे पूर्ण अवयव आसा, बॉडीचे जे लिम्स आहा ते कितें जाता? थरथरपाक लागता. तेज्या तोंडांतल्यान उदक येवपाक लागता, दोळ्यांतल्यान उदक येवपाक लागता. नारद मुनीक भगवंत दिसता. साक्षात भगवंत फुड्यान येयल्यार शरीर जें आसता तेका तो जो भार आसा हो घट धरपाक जायना. कारण हे जे भौतीक शरीर आसा हेतून कितलेशे कल्मश आसा हे भायर वयता भगवंताचें दर्शन घेतल्या उपरांत. नारद मुनी भगवंताक पळयल्या उपरांत इतलो आनंदीत जाता आनी भगवंताचें ताका कशें दर्शन घेवपाचें तें सुद्दां कळना. आनी अशें नारद मुनी म्हणटा की एक वेळ असो येता की आपूण स्वताच म्हाका आपूण विसरलो आनी इवन भगवंताक सुद्दां आपूण पळोवपाक विसरलो. इतलो पिसो जालो नारद मुनी देवाक पळयल्या उपरांत. आनी परत भगवंताचें ताका दर्शन जालें थोड्या वेळ उपरांत. आनी अशेंच करता करता थोड्या वेळान भगवंताचें दर्शन परत कितें जालें ताका? दिसत ना जालें. मागीर तेज्या उपरांत लास्ट ताका नारद मुनीक भगवंताचें दर्शन जावंकूच ना. आनी मागीर नारद मुनी खूब टेन्शनान येयलो की अरे आतां आपल्याक भगवंत केन्ना दिसतलो. म्हणून नारद मुनी जेन्ना टेन्शनान वयता तेन्ना नारद मुनीक भगवंत परत हृदयांतल्यान प्रोत्साहन दिता की सद्या खातीर तुका आपूण भक्ती मार्ग हो आहा तो कितें तो कळपा खातीर आपूण तुका आजून टायम दिता. तुका जें आपूण दर्शन दिलें त्या दर्शनान आपूण तुजें सगळें पाप आसा जें कितें आहा तें आपूण तुजें काडून घेतलें. आतां जो तुजे कडेन वेळ आसा परत भक्ती करपाक हो तुका आपूण वेळ दिता. आनी तेज्या उपरांत जेन्ना तुजें शरीर नाश जातलें पळय तेन्ना तूं परत नेवें तुका जें शरीर मेळटलें त्या शरिरान तूं म्हाका सदिनात न्हू प्रत्येक क्षणाक तूं म्हाका कितें करपाक पावतलो? पळोवपाक पावतलो.
तेन्ना नारद मुनी परत जेन्ना भगवंताचेर ध्यान करता तेन्नाच ब्रह्माजीचो दीस कितें जावपाक पावल्लो आसता, सोंपपाक पावल्लो आसता. आनी जेन्ना ब्रह्माजीचो जेन्ना दुसरो दीस जाता पळय, अशें श्रीमद भागवतामान वर्णयलां की व्हडली सारकी कितें म्हणटात तें वीज थंडरबोल्ट जाता आनी नारद मुनी पळयता की आपूण म्हणजे त्या शरिरांतल्यान ह्या शरिरान येयलो. आनी शास्त्रान वर्णयलां की नारद मुनीचो जल्म ब्रह्माजीच्या माणयेंतल्यान जाला आनी मागीर नारद मुनीक नवें जें शरीर आहा तें मेळटा. ही नारद मुनी पूर्ण कथा शिला वेदव्यासाक सांगता की अशा प्रमाणे म्हाका दिव्य अशें शरीर मेळ्ळें आनी ह्या शरिरान जे शरीर आपूण आतां तुज्या फुड्यान बसला पळय, ह्या शरिरान आपूण खंयसरूय भोंवपाक शकता, खंयूय वचपाक शकता. कितल्या टायमान? विथीन नो टायम. आपूण हांगाच्यान विथीन नो टायम भगवंताच्या धामारूय वचपाक शकता. विथीन नो टायम आपूण नरकानूय वचपाक शकता, स्वर्गानूय वचपाक शकता. असो खंयचो जागो ना ज्या जाग्यार आपूण वचों शकना असो ना. आनी आपल्या शरिराक, ह्या म्हाज्या शरिराक कांय लिमीट ना. कोण ह्या शरिराक मारपाक शकना. कंसान कितें केलें एकदां नारद मुनीचेर? कितें केली? तलवार चलयली. तलवार कितें जाली? आर पार जाली न्हू. तलवार आर पार जाली. हेजो अर्थ आध्यात्मीक शरीर आहा पळय तेका भौतीक खंयची गोश्ट मारपाक शकना. म्हणून भगवद्गीतान कितें म्हटलां? नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक. फुडें कितें? न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुत. नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि. नैनम म्हणजे हो श्लोका सांगता पयलीं आत्मा बद्दल उलयलां. आतां कितें सांगता? त्या आत्माक नैनम चिंतन्ति शस्त्राणि. आत्माक शस्त्रान कितें करपाक शकना? नैनम दहति पावक. पावक म्हणजे उजो. उज्यान आत्माक आमी जेन्ना शरीर जळयता पळय तेन्ना आत्मा जळना, शरीर जळटा. आनी त्या भितरलो आत्मा तो कित्याक ऑलरेडी गेल्लो आसता, तो दुसऱ्या खंयच्या जाग्यार गेल्लो आसता. न चैनम क्लेदन्ति आपो. आपो म्हणजे उदकान. त्या आत्माक उदकान भिजोवंक शकना. न शोषयति मारुत. मारुत म्हणजे वारो. त्या आत्माक केन्ना वाऱ्यान दुखलूंक शकना. तर अशा ह्या आत्मा हे शरीर जें आसा पळय, ह्या शरिराक, हे शरीर आत्मा जें शरीर आसा हें शरीर कितें आसा? अमर आसा. तेका कोण? कारण आत्मा आसा हेका मृत्यूच ना, कारण तेका जन्मच नासलो. जशें की भगवंताक जन्म ना आनी भगवंताक ज्या गोश्टीक जन्म ना हेजो कॉमन सेन्स कितें? त्या गोश्टीक कितें नासतलो? मृत्यूय नासतलो. जशें की आमी पळयता आमच्या सगळ्या इर्द गिर्द ही सगळ्यो वस्तू आहा त्यो तयार जाल्या काय ना. ही हार्मोनियम, हे बॉक्स, हो प्रोजेक्टर, हो लॅपटॉप, ही खुर्ची, हे सगळें तयार जाला काय ना? हेजो अर्थ कितें सांग पळया. काही वर्सां उपरांत हो मायक स्टँड आसपाना, हो लॅपटॉप आसपाना, हे बॉक्स आसपाना, ती पेटी आसपाना. ती पेटी पळय आतांच काबार जाल्ली आहा. ताका 2-3 वर्सां जाल्यार ती पेटी काबार जाल्या. तशें हें शरीर दिसता पळय, हें शरीर हें सुद्दां भौतीक आसा. हेजो अर्थ हें शरीर एक दीस केन्ना तरी जन्माक येयला. हेजो अर्थ हें शरीर सुद्दां कितें जातलें? एक दीस मरतलें. जातस्य हि ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्तेश. फुडें भितून जो आत्मा आहा तेका केन्ना मृत्यू ना. तशेंच नारद मुनी सांगता की हें म्हाजें जें शरीर आहा आतां हें खंयसरूय भोंवपाक शकता. हें दिव्य शरीर आसा. अशा प्रमाणे म्हाका आयज भगवंताची कृपा मेळ्ळ्या आनी हांव भगवंताचो प्रचार करीत रावता सगळ्याक. तर ह्याच प्रमाणे आमकां सुद्दां दिव्यत्व जर प्राप्त करतले जाल्यार आतां आमकां ही दिव्य ज्ञान आहा तें आमकां घेवचें पडटलें. आनी दिव्यत्व जर आमकां प्राप्त करतले ही दिव्य भक्ती आमकां करची पडटली. तेन्नाच आमी अशें जें जीवन आहा तें जगपाक पावतले. तें जीवन जर जगपाक जाय जाल्यार हें जीवन आमकां पयलीं सारकें जगपाक जाय आनी ह्या जिवनान आमकां सारकी भक्ती करपाक जाय. तर अशें हें नारद मुनीचें चरित्र आसा. आनी फलश्रुतीन सांगलां की हें जें नारद मुनी जीवन जर कोण वाचता किंवा आयकता पळय तेका सुद्दां नारद मुनीची कृपा आहा ती प्राप्त जातली आनी तेका सुद्दां तशी भगवंताची कृपा प्राप्त जातली. सो सगळ्यांचे खूब खूब धन्यवाद. हरे कृष्ण.